sigi France be koda malika garange mamunda baguluka na ma kya ka fuma ko tout ay ni video ngarde de nete ka dabo ko asimila goshi de mo la goshi be mo deningere be ani mo la dibe ne be la lili la ne be ka mu foye ala tadi mo ni ne ka video digira asimila ko Assimi n'est pas un patriote. Ni ne ka video digira les 5 colonels, ça veut dire qu'ils sont pas des patriotes, ça veut dire que agenda caché les bouboulou. Ah mo mene kele surasu no fait kebe Assimi fait billahi était malifait Assimi fait bi poche qu'on a dit fait parce que ne be ka ala tadi fo ne be ka mu fo tani dun kele madje. C'est la pure et simple vérité. Assimi te ka barakeni révolution hakilnai. Assimi conseiller do nyini ku blay krefe mamu ngi révolutionnaire wi ni mo ke ibe bara fude la ibe ka fe ke a be sinimani mbodi ni ma franchi de gain en ngete foi la ni ma franchi de gain en hakli te sigi awa ni ma franchi gain élection sur la mflene ambe siga ila koy billa ambe tien de fo mala on a sire na wuli ka jode franchi mai ne ni franchi tora na dugu kono ne sewu tora ere be ne franchi be sugre sila mani kono ni jahana ma tasuma de ka kani tete ni be fe ka bien tourner ker la trop boy ki dado ni affaire na nya ke doro ambe nyogo haram ni France ko ina nyamo chama haram wala mame ne te blague de ni be fene ki haram ngara madiana kana fo ki be France caressé o be bogo be ka France caressé ki bo jawo ti ni o ke doro ne di bla pew nyamo chama fana bla awante retourner blé ne taye maliko de ne be do intelligence be France la te américain na ki ga jamana déstabiliser à connaissance à intelligence à hakilnata à mumbe français ou des américains bla guerre la Vietnam français ou des américains bla guerre la Libye français bi don guerre qu'on était bois kalama à technique ba bolo à intelligence ba la à kalama la français be mundo billahi entendo mamoro be mundo Assimi tado akana Assimi ke ala e koy Assimi keni anana on a poussé fana de sinon o kuyan jamfa de ango tien fana fo nyona ça ne dabe kele ka aka ke tien de ka on est Assimi gla Assimi do Assimi teo président ni nana niko kibe France ka baraka ibe dégager kataka kaboui. Donc Assimi est obligé ka tout encoder. C'est le peuple qui a réveillé Assimi. C'est le peuple qui a la victoire. Awa Burkina Faso ala suraso ye coup d'état ke. Ala surasi nunu te révolution surasu yede. Burkina surasu te révolutionnaire. Burkina Faso ay ni roti Burkina Faso ma. Burkina Faso na ma wuri kaka surasu pousser. Abu pousser de na yo siki ka surasu de Burkina. Uba ta ka odi France ma. Surasi nunu yo kureta ke adamine no be janfa ke de Assimi nunu yo kureta ke tro be u tunani ay mulla de kamanganchi u ya to antala uni banda o ye marashi ke u ma be ala u kala ka sigi anga gorla parce que ta woro tu law donc nous sigi anga gorla on de fana bu kan sago yi anga na hina Assimi nunu de angu pousse ka France gendi mono me ko ba hina Assimi la piangi na munu be akunu la mede me ka tiende fo ngena bi ay ma fo ka wuli ko Assimi ka fangabla mais on va pousser de on ne pourra pas couler n'ante Francis fait. Et vous qui sigilez ma on est au Francis n'a pas du même débat en cas. Et des présents peuple bico ni Francis ni Francis que les Francis ben on est blanc et là on est on met ça et ne fait et ben mourir n'a fait bli. Où est le problème? C'est la pure et simple vérité. Assimi be ka sara na malion be ka chele finade sangara nunu ni se wuturo ni muri bo keta ni joru lo nsim Assimi te ki senda wol no la fio ko be ka ke peuple le be ka kere peuple ka pression le be ka Assimi bla ko la sinon ayere nganinga ta ko chamanyo koy me ka kuma bamananga de fo onyina tanyi na oni piani na oteni kuma nte dolu ngola parce que Assimi mara foko tout bismillah o ba foko tout bismillah na Assimi ko bagron konomado o ba foka jigira sagade na parce que olu te tien ko olu be wor de ko ba mogo de ko donc ne te do o logique konana Assimi kanine tiali fani bay balaski ka chifa yana ni fa fille ba fo papa ifilla ni pa fille ba fo ifilla o kuma Assimi jine dia ala de do awa be filla boy awa srane de do kuma bamananga ne fole fle bien aw be ka bo mali karamo segu kaw na yaw sigu kata blogu u be kata téléphone de ci mo ma ay segu tungana toye segu tungana te Assimi fait segu tungana be ka bo ka Assimi goshi de ateto fangale fait abeta ya fait ne be fangale fait de tanga sigi be gonjigi ba de ma kuluba no la ne segu tungana ko de nte Francis fait ni Francis goshi farida mbatiko ni ele ma dron ne be ton no la ne be no de la tanga sigi be gonjigi ma kuluba no la ne ko mbalidi ni ko be mali fe ne be tuiko ni ko ni kuma ya fo mo ni mali ko te kelen dro ita no ne tambasi ne ta o dro ni on to ni mo chamante benaw parce que kalabanci de kacha mali ko ni mo a activiste chroniqueur kalabanci chamande be no
donc ne ta ye mun ye ne bɛ Asimi fɛ awa ne b'a pousser de a ka cɛ farinya farita a kumakan tɛ mo ne bɔ mɔgɔ la n'a Asimi bɛ discours kɛ a ka discours kɛ an bɛ Thomas Sankara ka discours mɛn cogo min na a ka discours ninnu si man ɲi Asimi ne bɛ discours kɛ siɲɛ wɛrɛ n m'a fɔ i ka farasi fana ba nin dɛ mais bɔ i ka kuma fɔ mun bɛ maliyɛnw rassurer kana bɔ on va négocier on va faire ceci i ka kuma de c'est à dire k'i ka kuma i n'a fɔ Jerry Rawlings bɛ ka kuma i ka kuma i n'a fɔ Modibo Keita bɛ ka kuma i ka kuma i n'a fɔ Thomas Sankara bɛ ka kuma i ka kuma i n'a fɔ Paul Kagame bɛ ka kuma olu bɛɛ bɛ ka kuma u ka kumakan kɔrɔw bɛ yen 100 ans 120 130 e ka kumakan kɔrɔ foyi tɛ yen voilà la vérité cela prouve que i tɛ révolutionnaire ye awa i bɛ révolutionnaire fari de da n'i m'o kɛ Mali tɛ libéré ala sago i sago a k'an bɛn